वेलकम बैक टू माई फादर ब्लग और आज आम घर ओसर प्रोग्राम एट हो आम ताल जाम और बोलकचोन तेंते चाওক कोन आए आपलोके चाब मो चाम बहुते ओलाइसे ना चांगै मैं ओलाइसे ना या देविन बो ओलाले बहुते भितर टाइम बो ओलाइसे या देखिसे लिपस्टिक खानी आसे आलाइना ओलाइसे कले जाबि फांक्शनत कोन आइबो रहिमराज या बहुत गई आसे पिछर गाइस या गाड़ी साप किमान खुपा गाड़ी गाइस আমি আহি পালোহি আজি অনুষ্ঠানটো বনাই নিশ্চয় আমার বরাবর রবীন্দ্রনাথ জাগরিয়া তেখেতে মই তেখেতৰ গীতৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এটা চাম নাই দেখাই নাই সৌ মানুহে দেখা নাপায় দিয়া দেখা পাইছেনে বৌ দেখা নাই পোৱা আমি চাই আহি গ'লোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে ৰহিমৰাজৰ গানো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া আমি পিছে আহিলোঁ ঘৰলৈ বাই বাই